अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे तो खैर बहुत सारी परेशानियाँ हमारे इर्द गिर्द सर्वाइव करती रहती हैं, लेकिन जैसे कि हर इंसान के साथ कुछ ना कुछ मसले मसाइल चलते ही रहते हैं, लेकिन बार बार उनका रोना या फिर उनका बोलना उस मसले को जो है ना डिस्कस करना उसकी अहमियत गिरा देता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी और अपने मसलों से पहले मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि आपके काम आएंगी और जो कि पढ़ के आप जो है ना अपने आप को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। अल्लाह ताला के बहुत सारे ऐसे कलाम हैं जिनको पढ़कर हम जब घर से बाहर जाएं तो उसकी प्रोटेक्शन के अंदर आ जाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी नागहानी आफात आ जाती हैं और नागहानी अमवात हो जाती हैं। तो वो किस तरह से क्यों हो जाती हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा आलमा हूँ या फिर मैं कोई बहुत बड़ी मौलमा हूँ, लेकिन जो मैंने अपने एक तजर्बे से सीखा है, यानी कि ज़िंदगी के अंदर जो मैंने सफ़र करे हैं और किस तरीके से मैंने अपने आप को प्रोटेक्शन करके मैं घर से निकली और मेरे हस्बैंड ने मुझे किस तरह से गाइड किया और हमारे घर के अंदर कौन कौन से अस्कार पड़े जाते हैं ताकि ये कि हम अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन लगा के चलें या फिर कहीं पर भी निकलें। इवन कि आप घर से भी बाहर कदम रख रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, नज़र बद, हसद, जादू और शयातीन, जन्नात, इनसे किस तरह से आप बच सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के दौर में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं और ज़्यादातर जो अमवात होती हैं वो नज़र बद से ही होती हैं। और नज़र बद लगाने वाला तो खैर जहन्नुम की आग में वो ज़्यादा जलेगा, कुफ्र करने वाले से भी ज़्यादा ही जलेगा, क्योंकि अल्लाह ताला नज़र बद लगाने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो अपनी आग में दुनिया में भी जलता है और आखिरत में भी। तो बहरहाल ये तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आज मैं जो बात कर रही हूँ ना वो मेन बात यही है कि हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो क्या अपनी प्रोटेक्शन करके निकलते हैं, क्या हम अल्लाह ताला के सुपुर्द करके निकलते हैं अपने आप को और अल्लाह ताला के वो मखसूस जो अस्कार हैं वो पढ़ के हम क्या घर से निकल रहे होते हैं, जो कि हमें बचपन से बताए जाते हैं कि अपने ऊपर दम करके निकलो, कुछ पढ़ के निकलो, सफ़र की दुआ पढ़ के निकलो। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये किस तरीके से पढ़नी चाहिए और इसकी प्रोटेक्शन कितनी ज़रूरी होती है और कहाँ कहाँ हमें ये फ़ायदा भी देती हैं और कहाँ हम इन चीज़ों से बच भी जाते हैं। घर से बाहर निकलते वक्त की और घर में दाखिल होते वक्त की ये सारी चीज़ें और शयातीन का घर में किस तरीके से दाखिल होना, ये सारी चीज़ें मैं आज आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले कि आप जब घर से निकल रहे हैं तो एक तो कह के निकलें, कोई भी बड़ा हो आपके घर में चाहे छोटा ही क्यों ना बैठा हो, आप उसको मुखातिब होकर जब कह के निकलेंगे तो वो कुछ तो दिल में कहेगा कि हाँ जाओ, अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में जाओ, खैर से जाओ, खैर से आओ। ख़ास तौर से जब हम बड़े सफ़र पे जाते हैं या किसी अच्छे मकसद के लिए बाहर निकलते हैं या किसी काम के लिए निकलते हैं तो ये ज़रूर कहना चाहिए छोटे बड़ों को, दोनों को। बड़ों को तो आदत होती है लेकिन छोटों को ये गाइड करें कि बड़े भी अगर आपसे कुछ कह के निकल रहे हैं तो आप उनको जाते वक्त कोई खैर की दुआ दे दें। चलें, एक तो ये आदत हो गई है, एक ये कि खुद आप निकल रहे हैं घर से तो एक सफ़र की दुआ पढ़ लें जो कि सबको याद ही है, छोटी सी दुआ है। और दूसरा ये कि दरवाजे के ऊपर अगर आपको याद नहीं है तो जाते वक्त ऐसी जगह लगाएं जहां नज़र पड़ती हो, हर आने जाने वाले की बाहर की तरफ भी लगाएं और बाहर से घर में दाखिल होने की लगाएं और जाते वक्त जो है वो घर से बाहर जाने की दुआ लगाएं। ऐसा करने से भी हम अल्लाह ताला की हिफ्ज़ मान में आ जाते हैं जाते वक्त जब हम घर से निकल के दुआ पढ़ते हैं। दूसरी आदत ये कि जितना भी आपका सफ़र तय हो रहा है, चाहे आप किसी के साथ कर रहे हैं या अकेले कर रहे हैं, कोशिश करें कि कोई काम की बात आपने उस सफ़र के दौरान कर ली, वरना जितने टाइम भी आपको लगता है कि आप फारिग बैठे हैं तो कोई ना कोई अस्कार आप ज़बान पर ले आएँ या फिर छोटे से छोटा दुरूद शरीफ सबको ही याद होता है उसका विर्द करते रहें। तो इससे ये होगा कि आपका जो फारिग वक्त है ना, वो जो फारिग वक्त होता है वो अल्लाह ताला के ज़िक्र में गुजरेगा और उसका सवाब भी मिलेगा और आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आ जाएंगी उस अस्कार के पढ़ने से। तो ये एक काम ज़रूर करना चाहिए जब भी आप बाहर जाएं या सौदा ख़रीदें, छोटा मोटा आपने कुछ ना कुछ पढ़ना ज़रूर होता है। और एक तीसरी आदत ये है कि आप जब भी आप अपनी बच्चियों को लेके जाएं या अपने आप को लेके जाएं, कुछ जेंट्स हजरात भी होते हैं बहुत सारे, पहले के लोग जो होते थे ना वो अपने घर सर को ढांक कर चलते थे ताकि ये कि उनका पूरा जो सतर है ना वो ऊपर का वो नज़र ना आए। तो ये तो आदमी ही ढांक के चलते थे, लेकिन औरतों के लिए भी हुक्म है कि अपने आप को कवर्ड करके जितना हो सके, चाहे आप दुपट्टे से हों बड़े से या चादर से हों या फिर आप अबाए से हों, तो फिर पूरी प्रोटेक्शन ही हो जाती है। लेकिन जो दुपट्टे से बच्चियां जाती हैं वो अपने बाल वगैरह अच्छे से अंदर से ढक के जाएं, अपनी जो भी आपके जो खूबसूरती है या फिर आपकी जो जिल्द के अज़ा हैं उनको थोड़ा सा छुपा कर जाएं, ज़्यादा आप अयां करके ना जाएं। उससे क्या होता है कि आप नज़र बद है और बुरी नज़र से, शयातीन के शर से भी बच सकते हैं। आजकल ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा
براڈ مائنڈ ہو کر اور جو ہے نا بچوں کو ایسے ہی کھلا ڈلا لے جاتے ہیں ہر جگہ پر پکنک پوائنٹ پر. کچھ نہیں پتہ ہوتا نا کسی کی بھی کیا نظر ہے، اور کوئی ہوا ہے، کوئی جنات ہے باہر، یا کوئی شیطانی طاقتیں ہیں باہر اتنی اب ہو گئی ہیں جگہ جگہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لگ کر آ جاتی ہیں، اور پھر بچیوں کو جو ہے نا بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہونا پڑ جاتا ہے، کیونکہ بچیاں جو ہوتی ہیں وہ ایک تو نازک کمسن ہوتی ہیں، دوسرا یہ کہ وہ بہت معصوم ہوتی ہیں، تو ان پہ ان چیزوں کا جو اثر ہوتا ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں سے بھی بچائیں. آج کل یہ چیزیں بہت زیادہ باہر جو ہے وہ سروائیو ہو رہی ہیں. ان چیزوں کی بہت زیادہ اب تعداد بڑھتی جا رہی ہے. باہر شیاطین اور جنات بہت ایکٹیو ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم گھروں کے اندر اپنی کوئی پروٹیکشن نہیں کرتے اور اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے پڑھنے کا، نماز کا، قرآن کا، اذکار کا. تو یہ چیزیں جو ہے نا لگ کر لازمی ہمارے ساتھ آ جاتی ہیں. تو اپنی آپ جتنی پروٹیکشن کریں، اذکار پڑھ کر، اور سفر کی دعا ہے اور چھوٹی چھوٹی سی مسنون دعائیں ہیں وہ یاد کرا دیں بچوں کو، وہ پڑھ کر نکلیں تو ضرور بہت حد تک جو ہے آپ کی بچت ہو سکتی ہے. پہلے تو آپ نے دیکھیں نا اٹھ کے صبح ہی اگر آپ جو ہے نا اٹھتے ہی اپنی ایک پروٹیکشن کر لیں، یعنی کہ سورہ بقر ہے اس کا آپ جو ہے تلاوت کر لیں، یا پھر آپ صبح ٹیپ کے اندر چلا دیں اس کو. اس کی تو یقین جانیں اتنی کوئی برکتیں ہیں سورہ بقر کی، قرآن شریف میں واضح بیان کیا گیا ہے اس کے ترجمے میں کہ ہم نے شیاطین اور جناتوں کے لیے تمہیں ایک یہ مکمل صورت دے دی ہے سورہ بقر، جس کے اتنے میجیکل یعنی کہ کرامات ہیں نا. تو آپ اس کو گھر کے اندر بآواز چلائیں یا پھر آپ خود پڑھیں. اور پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ پوری تو نہیں پڑھ سکتے، یہ بڑی ہے. آپ لوگ یہی کہیں گے کہ سورہ بقر پڑھنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا دن ہی بیٹھ کے یا پھر ایک وقت میں ہی بیٹھ کے جو ہے اس کو ادا کریں. بالکل ایسا نہیں ہے. آپ سورہ بقر روزانہ ایک صفحہ بھی پڑھیں گے، اور جیسے ہی یہ ختم ہوتی ہے آپ دوبارہ سٹارٹ کر دیں، اور سورہ بقر کی تلاوت کی آپ جو ہے وہ معمول بنا لیں صبح میں پڑھنے کی. سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، اس کو نہ پڑھیں بھلے تو آپ اپنے گھر میں چلا لیں ان کو بآواز. اور سورہ بقر جو ہے آپ اگر ایک صفحہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں گے نا، آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑا، میاں بیوی میں روزمرہ کی چک چک نوک جھوک، بچوں میں لڑائی جھگڑا، نا اتفاقی، رزق کی بے برکتی، نظر بد، حسد، بیماری، اور بہت ساری چیزیں جو کہ بہت ساری پریشانیوں کی صورت میں آتی ہیں گھر کے اندر. تو یہ ساری چیزوں سے آپ بہت آسانی سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں سورہ بقر کی تلاوت کر کے. روزانہ ایک صفحہ آپ نے ڈیلی پڑھنا ہے، اور جیسے ہی ختم ہو جائے آپ نے دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے. یہ آپ پابندی سے اپنا ایک معمول بنا لیں. 5ویں عادت یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں، اور بازار سے جب بھی جہاں سے بھی آ رہے ہوں، کسی بھی مارکیٹ سے آ رہے ہوں، یا کچھ بھی کسی کے گھر سے آ رہے ہوں، یا پھر آپ ٹریولنگ کر آ رہے ہوں، تو گھر تک آنے تک کی آپ کو دعا یاد ہونی چاہیے. آپ نے وہ پڑھنی ہے. دوسرا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹے اذکار آپ نے اس کا ورد کرتے ہوئے آنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہوئے آنا ہے. یا پھر آپ استغفار کی تسبیح بہت ہی بیسٹ ہوتی ہے سفر کے اندر، تو یہ بہت ہی اچھی رہتی ہے. تو یہ آپ پڑھتے ہوئے آئیں. آپ یقین جانیں جیسے ہی آپ گھر کے اندر داخل ہوں گے، آپ کے ساتھ ایک تو رحمت چلتی ہوئی آئے گی، جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ وہیں ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کہ آپ نے بآواز سلام کر داخل ہونا ہے، تو جتنی بھی باہر کی نیگیٹیوٹی ہے نا وہ وہیں رہ جائے گی. یہ وہ چھوٹی چھوٹی سی عادتیں اور چھوٹی چھوٹی سی صورتیں، مسنون اذکار، مسنون دعائیں ہیں جو کہ یاد کر کے آپ اپنے بچوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے جو بھی گھر والے ہیں ان کو جو ہے نا آپ شیاطین کے شر سے اور حسد، نظر بد سے، اور جو ناگہانی آفتیں آتی ہیں ان سے بچا سکتے ہیں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کا چھوٹا سا ولاگ تھا ضرور پسند آیا ہوگا. پسند آئے تو چھوٹا سا لائک کر دیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. اللہ حافظ.